Gikapoy na bakas pag-alagad sa Ginoo. Gikapoy na bakas sa imong kinabuhi. Dapat dili ta muundang sa atong pagpakita, sa atong kahayag ngadto sa mga tao nga anaa pa sa kangitngit. Tato pa, puy anato ang kinabuhing kahayag. Now, kita nga mga Kristohanon, kita nga mga nituo ug midawat ni Kristo, nahimo natang kahayag ni ining kalibutana. Kay gidawat man nato ang Dios nga kahayag, therefore maglakaw kita ingon nga kahayag. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Kung moingon kita nga aduna kitay pakigdait, uban kaniya, kisam na kaniya diya, si Kristo, og naglakaw diha sa kangitngit, kita nagbakak, ug wala nagbuhat sa kamatuoran. Sa ato pa ingon nga mga anak na sa Ginoo, baglakaw gyud ta diha sa kahayag. Kay dili pwede nga ikaw nga kahayag magpakangitngit. Kita na ba mo kahayag nga nagpakangitngit? Dili na siya mahitabo. Ang kahayag imong ma-appreciate sa dihang mudanag siya sa kangitngit. Bisan unsa kagamay sa kahayag, basta makita diha sa kangitngit, appreciate yun mo makigsunan mga kagalaan. Imagine nga naa ka sa lugar nga grabe kangitngit. Di ba mahadlo ka mga kaigsunan? Pero sa diyang doon na kay makita nga kahayag, maablihan ang imong salabutan, maablihan ang imong kasing-kasing o gunahuna nga, naama di kahayag, di ba mawa ang imuhang pag-focus sa kangitngit tungod sa kahayag nga imong nakita? Na kung ang mga Kristohanon mo pakita sa ilang kahayag, nga mao si Kristo diya sa ilang kinabuhi, ang mga tao madanagan. Dapat doon na tayo gitawag og willingness. Willing ta nga mo pakita sa atong kahayag.